बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी रिटायरमेंट से कबल तोहफे लेने की बजाय तोहफे देने लगे हैं। रिटायरमेंट से 2 माह पहले नवाज शरीफ को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कौन सा तोहफा दिया? क्या तोहफे देने का सिलसिला एक्सटेंशन लेने तक जारी रहेगा और क्या इन तोहफों को जमीर के तोशाखाना में जमा करवाया जाएगा? इसकी तफसील शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बाबूजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम्स में 4 घंटे क्या होता रहा, इसका भी हाल अहवाल में आपके सामने रखूंगा। और फिर हामिद मीर, अच्छे भले शेर को कुत्ता बना दिया, उन्होंने ये ऐसा क्यों कहा, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। और फिर जनरल फैज के करीबी लोगों की मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला 30वें रोज में दाखिल हो गया और जेलर की बीवी को इंसाफ की तलाश, और अब वो अदालत के दरवाजे पर पहुंच गई है। उतरो काजी कुर्सी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अब ये मसनद पर कब तक बैठे रहेंगे और क्या इसको तूल दिया जाएगा? इन तोहफों का जो एक्सचेंज इस वक्त जारी है, इसके बदले में इसकी मुकम्मल कहानी भी व्यूअर्स में आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि काजी साहब ने नवाज शरीफ को एक और तोहफा देने का ऐलान कर दिया है और तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में एक और नशिस्त कम होने के वाज़े और कवी इम्कान इस वक्त मौजूद हैं। NA-97 तांदियावाला में रिकाउंटिंग का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और जस्टिस समीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच में शामिल हैं। जज कौन है? जस्टिस समीनुद्दीन और नईम अख्तर दोनों वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट लिखा, हुकूमत और अपोजिशन को जवाब फराहम किया और नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिल सकती। आपको याद होगा जो पेशावर से जज आए हुए हैं जिन्हें एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जस्टिस अकील अब्बासी, उनका एक इख्तलाफी फैसला था जिसमें उन्होंने इलेक्शन एक्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार को तनकीद का निशाना बनाया और सवालात खड़े किए कि ये आपके पास इख्तियार मौजूद ही नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इख्तियार है रिकाउंटिंग का जो आपने इस्तेमाल किया। लेकिन काजी साहब ने और इनके साथ जो बाकी जजेस थे उन्होंने इस फैसले को दूसरी नजर से देखा और नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक जिन लोगों को देना मकसूद थी तोहफे की शक्ल में उनको दे दी गई। बाद में जिन निकात का जिक्र इन जजेस ने फैसले में किया वही निकात इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त का हिस्सा बनाए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान को हाई कोर्ट बलूचिस्तान से काजी सुप्रीम कोर्ट लाए। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने काजी साहब के नाम खत भी लिखा जिसमें यह कहा गया कि भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुतल्लिक लिख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां खाली थी, सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलूचिस्तान से की। जस्टिस इब्राहिम सीनियर थे लेकिन वो रिटायर्ड हो गए। इससे पहले नशिस्तों की री काउंटिंग वाला केस 3 रुकनी बेंच ने सुना। चीफ जस्टिस और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने री काउंटिंग दुरुस्त करार दी, जस्टिस अकील अब्बासी ने इससे इख्तलाफ किया। और व्यूअर्स, अब अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक 3 रुकनी बेंच मौजूद है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अतर मनिल्ला। लेकिन री काउंटिंग केस 2 रुकनी बेंच में लगा दिया गया। इस बेंच फॉर्मेशन से वाजे है कि चीफ जस्टिस जानिबदारी का मुजाहरा करते हैं। ये एक नशिस्त भी नून लीग को दे दी जाएगी। ये इस वक्त जो है वाइब्स हमें इस फैसले की समाअत से पहले आ रही हैं। जब 3 रुकनी बेंच मौजूद था तो इस 2 रुकनी हम ख्याल बेंच के सामने इस केस को क्यों लगाया गया? अब व्यूअर्स, ये भी देखना होगा कि किस तरह से ये मामला जो आगे बढ़ता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस जो हैं वो कमेटी में रखा जाता है। अब ये भी देखना होगा कि क्या ये मामला उस कमेटी में रखा गया या नहीं रखा गया। व्यूअर्स, सवार को इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस की समाअत है और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस पर समाअत करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मशावरत तक समाअत मुलतवी की थी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस समीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अब्बासी भी इस लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर स्टे दे दिया था। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर चीफ जस्टिस शहजाद मलिक ने 12 जून को 8 ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के अहकामात जारी किए और इन ट्रिब्यूनल्स को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने अहकामात जारी किए थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट को नई चीफ जस्टिस आलिया नीलम आपस में मुशावरत करें। मुशावरत के बाद मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की नई चीफ जस्टिस ने 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले थे उनके ऊपर वो बरकरार उसे रखा, यानी इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। अब इस पर दोबारा
19 अगस्त को समाप्त होने जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि मुशावरत में क्या तय पाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस पर इतराज पहले भी किया, अब दोबारा भी करेगी, और अब कि आप जानिबदार हैं, लिहाजा आप बेंच से अलग हो जाएं। खासतौर पे ऐसे वक्त में जब अलीमा खान ने जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसमें ये सवाल उठा दिया कि आप बेंच से अलग हो और आप केसेस ना सुने। आपने जानिबदारी का मुजाहरा किया और अब आपको इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के केसेस के अंदर भी इनसे अलग होना पड़ेगा। इससे पहले जी इसी ट्रिब्यूनल केस में इमरान खान के वकील हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, उन्होंने ये सवाल उठाया और काजी साहब पे अदम एतमाद किया था। मुझे अच्छी तरह याद है जो वहां पर सलमान साहब खड़े हुए थे, सलमान अकरम राजा, उन्होंने कहा कि हमें आप पे इतबार है और मेरे मौकिल को आप पर जो है वो इतबार है, लेकिन इतमाद है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अब बाकायदा तौर पे एक खत लिखकर इस अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया है। व्यूअर्स, चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि इमरान खान ने नैब तरमीम केस में हम पर अदम एतमाद नहीं किया, तो जब तक फरीक खुद अदम एतमाद ना करे तब तक हम कैसे बेंच से अलग हो सकते हैं। तो सरकार अब आपके सामने पूरी पीटीआई जो है वो अदम एतमाद कर रही है। आपको हर उस केस से अलग होना पड़ेगा जहां आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला देंगे, क्योंकि अब आपका ज़हन पता लग गया कि इंसाफ नहीं मिल सकता और इंसाफ जो है वो नापैद हो गया, कम से कम आपकी अदालत से। इमरान खान 12 जेल समात में चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और ये सारी बातें रिपोर्ट हो चुकी। तो क्या चीफ जस्टिस खुद को बेंच से अलग करेंगे? और मेरी इतलात के मुताबिक तो रिटर्न बीन को कह दिया गया है कि आप इन तमाम केसेस से अलग हो जाएं। अलकादिर ट्रस्ट केस के हवाले से दिए गए रिमार्क्स के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनसे अलग आप हो जाएं, वरना उनके खिलाफ एक और रेफरेंस जो है वो दायर किया जाएगा। क्या इसके बाद भी चीफ जस्टिस पीटीआई और इमरान खान से जो मुतल्लिक केसेस है क्या उन्हें सुनेंगे, समाअत करेंगे? ये उस वक्त तक अपनी नौकरी करेंगे, तोहफे बांटेंगे जब तक इनका ये जो 60 दिन का टेन्योर है वो ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इन्हें इन तोहफों के बदले एक बड़ा तोहफा मिलने की एक उम्मीद है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस किस तरह से ये काम करते हैं, रिएक्शनरी एक स्टेप्स लिए जाएंगे या नहीं, ये भी देखना होगा। मैं कल अबसार आलम को सुन रहा था और उन्होंने ये क्लेम किया है कि बहुत अच्छा हुआ फैज़ हमीद को पकड़ा। इसके बाद ये जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने भी कहा बहुत अच्छा हुआ और ये मौजज़े से कम नहीं है। अबसार आलम साहब ये समझते हैं कि ये सिलसिला आगे भी बढ़ेगा और अदलिया में भी साबिक जजों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और साबिक जज साकिब निसार साहब भी थे ना, आसिफ सईद खोसा, शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन और फिर इसके अलावा और दीगर भी जजेस, उमर अता बंदयाल। तो देखना ही होगा कि क्या इन जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है और फिर क्या हाजिर सर्विस, ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है कि हाजिर सर्विस जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या बनने जा रही है जहां पर काजी साहब को एक्सटेंशन देकर बैठा दिया जाए और फिर बहुत सारे जजेस के खिलाफ आप कार्रवाई करें, रेफरेंसेस आएँ, इनमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी होंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी। और फिर एन मुमकिन है, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि किसी एक जज को निशान इबरत बनाया जाए, रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाए और फिर कार्रवाई हो। लेकिन आपके नंबर्स जो हैं वो कुछ और गेम बता रहे हैं, ये इतना आसान नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान की अदालतों को खड़ा होना पड़ेगा। वाहिद उम्मीद इस निज़ाम के खिलाफ पाकिस्तान की अदलिया है। अगर अदलिया भी लेट गई, जिस तरह नवाज शरीफ साहब लेटे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ लेटे हैं, जिस तरह सारे लेट गए, उसके साथ साथ अगर आपने खड़े होकर आवाज़ बुलंद ना की और हाथ ऊपर ना किया तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी और मुश्किलात हमें इस वक्त नजर आ रही हैं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब काजी साहब के हवाले से बिल्कुल मैदान में आ गई है और अब एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई, लेकिन इस दरख्वास्त को लिया नहीं गया और फरमाया गया कि रजिस्ट्रार साहब की तरफ से कि डिप्टी रजिस्ट्रार के पास आप जाएं। दरख्वास्त लेने से उन्होंने इनकार कर दिया और 50 साल से यहाँ की खाक छान रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि दरख्वास्त नहीं ली गई। अब काजी साहब रजिस्ट्रार को अगर ये ऑर्डर्स दे रहे हैं तो किसके कहने पर दे रहे हैं? और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई दरख्वास्त ही नहीं है। काजी साहब ने इमरान खान के साथ ज़ाती दुश्मनी शुरू कर दी है, इसलिए अब हमने यानी तहरीक इंसाफ ये कहती है कि फैसला कर लिया कि बस बहुत हो चुका, अब काजी को कुर्सी से उतरना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस की अलकादिर ट्रस्ट केस में ऑब्जर्वेशन का केस के मेरिट से ताल्लुक है। जो केस सुप्रीम कोर्ट के सामने ना हो इस पर बात नहीं की जाती, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और काजी फ़ाइज़ ईसा ने अलकादिर ट्रस्ट केस के मुतल्लिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के असूल और कवानीन के जो है वो खिलाफ है। और इन रिमार्क्स के बाद काजी की पोजीशन सबके सामने बड़ी वाज़ेह हो गई है
اور پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان پر 200 سے زائد بے بنیاد سیاسی کیسز بنائے گئے. عمران خان نے تحریک انصاف کے لیے یہ جو تحریک تھی وہ چلائی تاکہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہو سکے. تحریک انصاف اس لیے بنائی گئی تاکہ پاکستان کی عام آدمی کو انصاف مل سکے، لیکن ایسا پاکستان کے اندر نہیں ہو رہا، اور جب تک ایسے کردار موجود ہیں آپ کو انصاف کبھی ملے گا بھی نہیں. نیب نے القادری ٹرسٹ کیس بنایا جس کا مقصد پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ کیس بھی اب فیصلے کے قریب پہنچ چکا، اور لیکن دوسری طرف سے جو وائبز آ رہی ہیں وہ ویورز آپ کے سامنے ہیں کہ قاضی صاحب ایک مخصوص طریقے سے کیسز کو جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ نواز شریف صاحب کی بالآخر جو پریس کانفرنس تھی اسے دیکھنے کا پاکستان کی عوام کو موقع ملا، اور بہت انتظار کروایا جا رہا تھا. کچھ سپیکولیشن ایسی تھی کہ نواز شریف صاحب بہت جلدی ایک پریس کانفرنس کریں گے اور وہ عوام کو بجلی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پر بات کریں گے، اور کوئی ریلیف بھی اس حوالے سے دیا جائے گا. اور حکومت کا ایک روڈ میپ بھی پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں گے اور اس پر بریف کیا جائے گا. پریس بریفنگ ہوگی، اور اس کے بعد خبر آئی کہ آج 2 بجے یہ پریس کانفرنس پاکستان کے وقت کے مطابق دکھائی جائے گی، لیکن اس کے بعد یہ پریس کانفرنس نہیں دکھائی گئی. پریس کانفرنس بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ بہت پہلے ریکارڈ کی گئی تھی، اور اس میں من پسند صحافیوں کو بٹھایا گیا اور من پسند سوالات لیے گئے، اور اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ میں ٹائم لگ گیا، اور پھر اس کا ٹائم 3 بجے رکھا گیا. لیکن 3 بجے بھی یہ پریس کانفرنس آن ایئر نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب یہ پریس کانفرنس 4 بجے کے قریب ٹی وی پر براہ راست جو ہے وہ دکھائی جائے گی. لیکن 4 بجے بھی یہ پریس کانفرنس نہ آئی چونکہ اس کی ایڈیٹنگ میں مزید ٹائم لگ رہا تھا. 4:30 بجے کی پریس کانفرنس آئی، اور اس میں نواز شریف کیا کہتے ہیں میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں. میری ابھی پاکستان کے 3 بڑے ٹاپ چینلز کے نیوز روم میں کچھ دوستوں سے بات ہوئی، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہو یا پھر پی ٹی وی ہو یا پھر کوئی دوسرا میڈیم، وہیں سے مواد تیار ہو کر آتا ہے، یعنی انڈیپینڈنٹ سوالات کی اجازت نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی ارشد ندیم کے حوالے سے جتنی بھی تقریبات ان کی ہوئی ہیں وہ ان کا ایک ڈی جی پی آر ہے، اور اس کے علاوہ پریس ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے یہ چیزیں تیار ہو کر آتی ہیں. اچھا اتنا خوف کیوں ہے؟ اتنی آپ کو کس چیز کی ایک اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس کیفیت پہ مبتلا ہو گئے کہ اگر آپ سے انڈیپینڈنٹ کسی نے سوال کر لیا تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا، اور اگر کوئی سوال آؤٹ آف سلیبس آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہماری جو میڈم سی ایم ہیں ان سے 2 حروف نہیں لکھے جاتے، ایک جملہ وہ لکھ نہیں سکتی، اور پاکستان کی عدالتوں کے خلاف جتنی لمبی انہوں نے تقریریں کی، یقیناً اس کے پیچھے کوئی مینٹور ہے جو انہیں سب کچھ لکھ کر دیتا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مریم کی ایک ویڈیو بھی آئی جس میں سٹیج پہ بیٹھی وہ تقریر لکھ رہی تھی، اور پیغام یہ دیا گیا کہ میں اپنی تقریریں خود لکھتی ہوں. آپ اپنی تقریریں خود لکھتی ہیں، لیکن آپ جو پاکستان کا یوم آزادی تھا اس کے اوپر خود کچھ بھی نہیں لکھ سکی. کی سے بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی. تو خان صاحب تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ خاندان جو ہے اپنے آپ کو نہ امپروو کرتا ہے، نہ کوئی کتاب پڑھتا ہے، اور آپ ان سے باتیں جو ہے بڑی بڑی کروا لیں. میں ان کے حوالے سے آگے چل کر بات بھی کروں گا، لیکن خان صاحب کا نام لینے کی ان میں ہمت نہیں ہے. اور نواز شریف نے کیا بار بار وہ کہہ رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی. عمران خان کس طرح اقتدار میں آئے، سب کچھ کس نے کیا، اور کون ذمہ دار ہے؟ ذمہ دار وہی ہے جو ہمارے بعد میں آئے. کوئی جواب دہ سازش کرنے والے چہرے کون تھے جس نے ملک کے حالات کو خراب کیا؟ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. کچھ ذمہ داریاں قوم کی بھی ہیں اور ان کو آپ کو پوری کرنی ہوں گی. میں جانتا ہوں کہ مہنگائی، بجلی سے لوگ کس کرب سے گزر رہے ہیں. میرا ذہن بار بار 2017 کی طرف جاتا ہے، اور جانا بھی چاہیے کیونکہ اس وقت مہنگائی نہیں تھی، بجلی کے بل کم آتے تھے. ہم ڈالر کو 95 کی قیمت پر لے کر گئے. 4 سال تک ڈالر کو 104 روپے تک ہم نے رکھا. جب تک مجھے نکالا نہیں گیا تھا اس وقت مہنگائی پاکستان کے اندر نہیں تھی، اور عوام کی زندگی بہت ہی آسان تھی. یہ ان کا کلیم ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، اور ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط میں جکڑ دیا گیا. موٹر ویز ہم نے کسی سے بھیک مانگ کر نہیں بنائی بلکہ اپنے وسائل سے بنائی. وہی سلسلہ چلتا تو آج قوم خوشحال ہوتی. مجھے مزید پاکستان کی خدمت کا موقع ملتا تو ڈالر 104 پر رہتا، سبزیاں اور بجلی مہنگی نہ ہوتی. اور مریم کا بھی کارر والے بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا. روٹی جو ہے اس کی قیمت آپ نیچے لے کر آئی. اور پھر پنجاب حکومت کا اگست اور سپتمبر میں 500 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو فی یونٹ 14 روپے ریلیف دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہے تھے. پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ مجھے کیوں نکالا. میں آج پھر کہوں گا مجھے کیوں نکالا. میں نکالنے والوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن حالات ویورز اتنے سادہ نہیں ہیں. یہ آپ کو سب کچھ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ ایک حقائق آپ کے سامنے ایک جائزہ رکھا جائے.
کہ آپ خود سے کمپیئر کریں کہ باؤجی کیوں جھوٹ بولتے ہیں اور باؤجی جھوٹ بولنے پر کیوں مجبور ہوئے، اور یہ بار بار ان کو اور انہوں نے اور وہ اور ہماری حکومت اس سے آگے نہیں نکل رہے. نام لینے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے. نواز شریف عمران خان کا بھی نام لینا نہیں چاہتا، کیونکہ عمران خان کا نام کہ آپ سیاست تو کرتے ہیں لیکن اس کا نام لینے سے ڈرتے ہیں. حقائق اصل کیا ہیں جی؟ پاکستان 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت گئی تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا وہ 2.5 ارب ڈالر تھا. آپ غور کیجئے گا، 2.5 ارب ڈالر. اور 2018 میں نون لیگ کی حکومت گئی تو خسارہ 19.89 ارب ڈالر تھا. ٹھیک ہے، 2.5 سے یہ بڑھ کر 19.89 ارب ڈالر ہو گیا. اور پھر 2013 کے اختتام پر برآمدات جو ہیں وہ 25 ارب ڈالر کے اختتام پر 2018 میں جو برآمدات تھی وہ 23 ارب ڈالر ہو گئی. یعنی 25 ارب ڈالر ہیں 2013 میں، 2018 کے اندر یہ 23 ارب ڈالر یعنی 2 ارب ڈالر کم ہو گئی. اب کیا خسارے میں 17 ارب ڈالر اضافہ اور برآمدات میں 2 ارب ڈالر کمی معیشت ٹھیک کرنا ہے؟ یہ باؤجی اس کا جواب دیتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب یہ بھی کہتے ہیں، اور ان کا ایک مسئلہ پتہ کیا ہے، کہ ان کی سوئی صرف 2017 تک پھنسی ہوئی ہے. انہیں یہ بالکل بھی بات یاد نہیں ہے اور نہ وہ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ 2022 میں بھی نون لیگ کی ہی حکومت تھی. 2022 میں بھی نون لیگ ہی کا وزیر خزانہ تھا. 2022 میں مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار لڑ رہے تھے، دونوں ہی نون لیگ کے تھے اور وزیر خزانہ یہ نون لیگ کے تھے. 2022 میں کسی افلاطون کی حکومت نہیں تھی. آپ جیسے ارسطو ہی اس حکومت کے اوپر معیشت کا بیڑا غرق کر رہے تھے. 2022 میں معیشت کیوں ٹھیک نہیں ہوئی، یہ جواب دیں قوم کو. 2022 میں ملک ڈیفالٹ کے قریب کیوں پہنچا؟ اس کے بعد سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیوں ہوا؟ اس کے بعد سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیوں ہوا؟ اس کے بعد سے جو گیس کی قیمت ہے اس میں اضافہ کیوں ہوا؟ کیا 2017 تک نون لیگ کی حکومت تھی؟ آپ جو تاریخ ہے اسے جان بوجھ کر مسخ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جسے باؤجی نے، اگر وہاں پہ کوئی انڈیپینڈنٹ صحافی بیٹھا ہوتا تو سوال کرتا نا. آپ نے صحافیوں کو تو وہاں پہ داخل ہونے نہیں دیا. ایک پریس کانفرنس کی، وہ ایڈیٹڈ تھی، وہاں پر مجھے تو مائک نظر نہیں آئے. اگر مائک تھے تو مجھے آپ تصحیح کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں پر پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینلز کے بھی صحافی موجود تھے تبھی آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں. چونکہ جو ویژولز میں نے دیکھے ہیں ٹیلی ویژن چینل کے اوپر، وہ تو مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے تھے اور سوالات سے باؤجی کو جو ہے وہ اس کا فرنٹ فٹ پہ آ کے جواب دے رہے تھے. سوالات کیے گئے لیکن ان سوالوں کا جواب یا وہ کیا سوالات تھے اس بارے میں راوی جو ہے وہ خاموش ہے. اور جو ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا. ویورز، یہ حکومت جو اس وقت جھوٹ پر کھڑی ہے، اور جھوٹ کیسا بولا جاتا ہے، اب جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ان کے بارے میں نا ایک بات اگر کہی جائے تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگی کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے کہ سچ بولو. گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. اور یہ ہمارے باؤجی کی حکومت ہے. ان کے دور میں آئی پی پیز کیا کر رہی تھی، وہ معاہدے جو انہوں نے کیے، آج پوری قوم جو ہے اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے اور قیمت ادا کر رہی ہے. لیکن باؤجی کہتے ہیں کہ ہماری حکومت 2017 میں چلتی رہتی. سر، پچھلے 3 برس سے بھی آپ ہی کی حکومت ہے. آپ اب یہ جو چھٹیوں پر گئے تھے واپس آ جائیں اور حقائق قوم سے جو ہے نہ چھپائیں، سچ بولیں. اور اس سچ بولنے سے ہی آپ کی حکومت بچ سکتی ہے، چونکہ جتنا پولیٹیکل کیپٹل تھا روٹی کی قیمت کم کرنے سے یہ واپس نہیں آئے گا، اور مریم کی تعریف کرنے سے بھی یہ واپس نہیں آئے گا. اور ویورز، آپ کو یہ بھی میں خبر دوں کہ حامد میر صاحب کی اگر آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جائیں نا تو 8.5 ملین فالوورز ہیں ان کے، اور یہ تقریباً 669 لوگوں کو یہ خود بھی فالو کر رہے ہیں. جو ان کی جو مین بینر ہے ان کے ٹویٹر کا، ایکس کا، اس کے اوپر ایک تصویر نظر آتی ہے، ایک کارٹون شاید ان کا اپنا ہے، ایک کیریکیچر، اور 2 بوٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ان کے تسموں کو، ان کے بازو جو ہیں اس کے تسمے جو ہیں اس سے باندھا ہوا ہے. اچھا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر میں اس سے پہلے کبھی اتنا میں نے ان کو مائنورلی نہیں دیکھا، لیکن کسی نے آج مجھ سے ان کی ایک ٹویٹ شیئر کی اور میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں. اور جس انداز میں انہوں نے تنقید کی ہے اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارہ ہی کافی ہے. وہ ایک تو جی انہوں نے کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں انسٹالیشن آف انٹرنیٹ فائر وال کا کر دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. پھر یوٹیوبر اون کھوسا کی بازیابی کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو ٹویٹ کیا، وائس آف امریکہ کی سٹوری کو، اور کچھ شعر انہوں نے لکھے کہ پہلے شہر میں آگ لگائیں
नामालूम अफराद, और फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं कोई छलावा हैं, सब देखें पर नज़र ना आए नामालूम अफराद। हम सब ऐसे शहरे नापुरसां के बासी हैं, जिसका नज़्म नस्र चलाएं नामालूम अफराद। तो ये खामोश इनकलाब है जी, और ये खामोश इनकलाब आ रहा है। और फिर इन्होंने कुछ लोगों का ऑब्वियसली हवाला भी दिया, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के हवाले से हमेशा इनका एक मौक़िफ़ भी रहा। बाज़ लोग इस पर यकीन नहीं रखते, लेकिन मैंने आज इनकी जो ट्विटर की जो टाइम लाइन है वहाँ जाकर ये तमाम चीज़ें देखी। फिर हामिद मीर साहब, जिसके लिए मैंने ये लंबी तमहीद बांधी है, एक इन्होंने किसी ट्वीट के ऊपर कमेंट किया हुआ है, नेचर इज अमेजिंग ब्रो, जस्ट गेट अ डॉग, लेट द लायन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। और ये किसी के ड्राइंग रूम की एक वीडियो है जिसने ये कमेंट किया। इसके ऊपर हामिद मीर साहब ने भी एक कमेंट किया है और बड़ी गहरी बात कर दी है। वो ये कहते हैं कि अच्छा भला शेर है, लेकिन इसे कुत्ता बना दिया गया। कम से कम शेर के साथ तो कुत्ते वाला सलूक नहीं होना चाहिए। जानवरों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों को चाहिए कि जंगली जानवरों को घरों के अंदर खिलौना बनाकर रखने पर पाबंदी लगवाएं। बिला उन्वान, और कुछ लोगों के लिए मशवरा है कि शेर बने शेर। और हामिद मीर साहब ने सारी बात जो है वो कह दी है एक जुमले के अंदर। अब आपको ये भी खबर दें कि अब मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद, और ये सिलसिला तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। साबिक IG जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग को भी हिरासत में ले लिया गया है, और शाहिद बेग अक्टूबर 2022 में रिटायर्ड हुए। इतलात है कि जी इस वक्त तक वो महकमा जेल के साथ हाजिर या रिटायर्ड अफसरान तहवील में ज़ेर तफ्तीश है। फौज से मजीद गिरफ्तारियाँ हुई हैं। रिटायर्ड कर्नल अनायत के ADC समेत जनरल फैज़ के बरादर निस्बती रिटायर्ड मेजर काशिफ भी गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है, और उन पर इल्ज़ाम था कि कराची डिफेंस में सियासी मुलाकातें वो करवाया करते थे, और मेजर काशिफ सरकारी और निजी ठेके ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया करते थे, और मेजर काशिफ फ्रंट मैन के तौर पर ओपन मार्केट में डीलिंग कर रहे थे। अब ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है। और फिर साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम के मामले में भी अहम पेशरफ सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने जी जो रावलपिंडी बेंच में बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें मोहम्मद अकरम की अहलिया का ये कहना है कि 14 अगस्त से उनके शोहर का कोई पता नहीं है, और ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को हिरासत में नहीं लिया गया बल्कि अगवा किया गया। उनकी अहलिया ने पहले खुदसोजी की धमकी भी दी थी। और अब सवाल व्यूअर्स ये ना कि इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्या इमरान खान को दबाव में लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? क्या जनरल फैज़ को वादा माफ़ गवाह बनने के लिए सब कुछ हो रहा है? क्या उन्हें भी दबाव में लाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? उनका ताल्लुक 9 मई से था तो पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, और हुकूमत इसमें कहाँ पर खड़ी है? इसहाक डार ने पार्लियामेंट में खिताब किया, और वही कहते हैं कि अल्लाह ताला का ये मौजज़ा है कि फैज़ हमीद को पकड़ा गया। और 2011 का प्रोजेक्ट था जिसका इख्तिताम 2014 का धरना भी नाकाम हुआ, और मैशत भी ख़राब हुई। हम आज तक इसके नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं। देखें, एक बड़ा ना आज किसी ने ज़बरदस्त किस्म की ऑब्जर्वेशन दी कि अगर 9 मई के पीछे जनरल फैज़ था तो फिर पाकिस्तान की जो मासूम अवाम है और गरीब अवाम, जो बच्चे जिनका कमाने वाला कोई नहीं है, जिनको उठाकर आप ले गए, जिनके कारोबार को तबाह कर दिया गया, उनका क्या कसूर है? इस मुल्क के अंदर सिर्फ बच्चे सियासतदानों के हैं। अब से कुछ ही देर पहले हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, और आपने अक्सर अब से 1-2 रोज़ पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें जो आसिफा भुट्टो UAE की किसी तकरीब के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पर हमारे दोस्त की बेटी भी मौजूद थी और उन्हें भी कोई अवार्ड मिला। तो आसिफा से जब पता चला कि आसिफा भी वहाँ पर आई हैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा आपने उनसे मिलना था। तो बेटी ने आगे से कहा कि बाबा इन्होंने ऐसा क्या किया है हमारे पाकिस्तान के लिए कि मैं जाकर इनसे हाथ में लाऊं और बात करूं। तो हमारा नौजवान जो है व्यूअर्स, वो सब बिल्कुल तैयार बैठा है। आप उसकी जहन साजी नहीं कर सकते, आप इंटरनेट को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन ये जो शऊर का जो एक समंदर इसे कहें, एक जिन कहें, वो अब दोबारा से बोतल में वापस नहीं जाएगा। और शऊर ने जकड़ लिया है पाकिस्तान की आवाम को, ख़ास तौर पे हमारी आने वाली नस्ल को, और वो इस मरूसियत को कभी कबूल नहीं करेगी। मैंने ज़रूरी समझा कि ये बात मैं आपको बताऊं कि हमारा नौजवान जो है, हमारे बच्चे इस वक्त इन ख़ानदान के हुक्मरानों, ख़ानदानी हुक्मरानों और ख़ानदानी जो मरूसी किरदारों के बारे में क्या सोचता है और इनके बच्चों को किस तरह देखता है। फिर ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।